chargeran niya. Ha? Ha? Ngayon lang yung charger ng pang-ahit. Yummy? Yummy. Anong yummy? Oo nga, ganun. Yummy? Okay. Okay daw, okay. Luan. Okay. Okay, ganito. Luan. Okay? Luan. Okay. 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 Another. Okay. Ito biscuit. Sige. Mamimiss ikaw ng mami. Hindi na naman ako tutulog. Mamaya. Cheers. Cheers. Cheers daw, cheers. Cheers. Ganito, cheers. 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 Hindi. Ano? Ah. Bala ko din. Loud. Loud your voice. Say hi. Okay. Okay. Patingin ako ng okay. Yes. No. He. She. Yes. Uncle. Thank you. My name. My name. My name is. Ito nga, is. Luan. Luan. Ito nga. Say Luan. Say Luan. 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 Ezekiel. Ezekiel. Tinido. Malabrigo. My name. Luan Ezekiel Tinido Malabrigo. Ikaw nga. Malabrigo. Ikaw nga, Malabrigo. Say Malabrigo. No more. No more? Mami. Mami ba? No more. Nagpapalala ka no? Tatay, ubos na. Sarap naman. Sarap. Ay! Luwang. Luwang yan. What's your name? Malabrigo. Oh. How old are you? How Two. old are you? Two. Two.
2. Okay? Okay. Okay. How old are you daw, sabi tatay? How old are you? The name of mama is... 2. What's the name of... Two. Yung kanang gamitin mo kasi. May hawak ng pagkain. Ha? May hawak pagkain. Name of mommy, Jasmine. Ito nga, Jasmine. 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 Jasmine, ikaw daw. GL. Jasmine. Ikaw nga. Ang katawag mo mama. GL? Si GL? Tatay? Tatay. Uncle. Uncle. Tita. Tito. Kuya. Kuya. Say kuya. Kuya Luan.